जय जगन्नाथ 2026 इंग्राजी नववर्ष को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु द्वादश राशि जो गणना ता उपरे सारे आमको प्रथम अध्याय मेष राशि उपरे कहिसंती, द्वितीय राशि वृष राशि। ये जो वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर कौन रही 2000 शुभाशुभ जोग कौन रही पारिवारिक क्षेत्र रे तांकर एजुकेशन बा शिक्षा क्षेत्र रे तांकर स्वास्थ्य माली मकदमा कौन रही वैवाहिक जीवन केते सफल केते विफल कौन राशि चक्र रे शनि राहु शुभ अछंती तो केतु कौन फल देउछन। तेणु ता उपरे तर्जमा करने ता उपरे गभीर ज्ञानी विज्ञ सेई डॉक्टर चित्तरंजन दास महोदय को अनुरोध करी जे सार आमको जनइबे 2026 रे वृष राशि कौन रही आपण आमको टिके जनइबे, दर्शक माने जानिबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, नूतन वर्षर आगमन रे आज आम वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर वार्षिक राशिफल बाबद रे जानिबा। 2026 रे कहबाकू गले वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर संपूर्ण शुभ रोची। प्रथम 5 मास अति शुभ, जानुआरी ठारू मे मास पर्यंत अति शुभ, जून ठारू अक्टोबर मास पर्यंत मध्यम शुभ, नवेम्बर डिसेम्बर 2 मास अशुभ फल रही। ये वर्ष रे विद्यार्थी मानक प्रति बहुत शुभ रही। पारिवारिक क्षेत्र रे शांति रहिबो, शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति रहिबो, चाकरी क्षेत्र रे मध्य चाकरीर शुभ रही। जे कौनसी कार्य कले शुभ रहिबो। सर आपण कहले वृष राशि प्रायतः शुभ, तेणु वृष राशि व्यक्ति विशेष माने बा महिला माने तांकर आमे पार्ट करदेवा जे ए वर्ष तांकर आर्थिक क्षेत्रटा किपरि भाव रहिबो। दर्शक बंधु, वृष राशि रे 2026 मसीह रे आर्थिक क्षति किछि नहीं, खाली शुभ ही शुभ आ धन प्राप्ति रही। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने नूतन गृह किणिबे, नुआ गाड़ी किणिबे, नुआ घर किणिबे, अर्थजनित समस्या किछि रहिबो नाही। ताहले संपूर्ण भावे अर्थ क्षेत्र रे तांकर संपूर्ण भावे भल सुजोग रही। नूतन गृह हेउ बा बासगृह हो बा नूतन गृह को प्रवेश हो, जानवाहन आदि क्रय विक्रय करिवारे हो बा जमी जमा हो, सबुथरे प्रायतः जहा ग्रह नक्षत्र हिसाब रे कहिले ताहले आपन हिसाब रे शुभ रही। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर संपूर्ण शुभ। 2 मास जो अशुभ अच्छी तार समाधान करिपारिबे सेमाने। तेणु कहबाकू गले वृष राशि व्यक्ति विशेष माने शुभ ही शुभ। कौन समाधान तार रही आमे द्वितीय पर्याय को जीवा, किंतु सारे स्वास्थ्य जदि देखिबा जो 2 मास आपनकर रही तो स्वास्थ्य समस्या बा तांकर पिला मानकर मध्य अछि पाठ पढ़ा, आ गोटे है वैवाहिक जीवन प्रायतः आजिकल विवाह जनित विभिन्न रोचे। तेणु आम पारिवार जीवन टाक जीवा आ स्वास्थ्य को जीवा। स्वास्थ्य क्षेत्र में आजिकल समाज रे बड़ बड़ रोग देखा दूची। जो माने जो वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक डायबिटीज से माने तो डायबिटीज औषध रेगुलर खाइबा दरकार, किंतु डायबिटीज औषध जड़े जदि रेगुलर औषध खाऊची ताहले तार बेसी किछि क्षति हेबनी। तार नॉर्मल बा जोटा का हमर डायबिटीज शर्करा भाग बढ़िबो नाही। तेणु तांको नियमित एक्सरसाइज करिया पड़िबो, नियमित औषध खाइया पड़िबो। आउ जार हार्ट प्रॉब्लम अछि कि बीपी अछि, ब्लड प्रेशर अछि, से माने नियमित औषध खाइबे, किंतु स्वास्थ्य समस्या रे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। से माने सुचारू रूपे गति करिवे। क्रिटिकल नहीं आउ 2026 रे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या एते खराब नाही, भल अछि। किंतु जे तो रोगी अछि से जदि औषध न खाइबो तार क्षति हेबो।
ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ରହିଛି। ସାର୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ଆଗରୁ ବାହା ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେ ପ୍ରେମ ଜନିତ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷରୁ ହେଉ ବା ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେଉଁ ଭାବେ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ, ଖୁସି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଣନା କରି ଜାତକ ବରପାତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟାପାତ୍ରର ଜାତକକୁ ଗଣନା କରି ରାଜଜଟକ ଥିଲେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଯେଉଁ 2 ମାସ ଅଶୁଭ ଆପଣ କହିଲେ ବା ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିଛି, ମଧ୍ୟମ ଫଳ ରହିଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ এই ଅଶୁଭତ୍ୱରୁ ବୃଷ ରାଶି କିଞ୍ଚିତରେ 2026କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୃଷ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 2 ମାସ ଅଶୁଭ ଅଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବୃଷ ରାଶି 2026ରେ 100% ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା, 90% ଭଲ ଅଛି। 90% ମାନେ ସେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ହେଉ ସୋମବାର ହେଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ବୃଷ ରାଶିର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ଅଚିରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ 2026 ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରଟି ବତେଇଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ 2026 ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।